Pozdrav svima, nalazimo se na Djedinskoj planini. Dino se danas pridružio i Lela je tu, ali negdje lutala u šumi. Kao što vidite, snijeg pada, prolijeće i magla je. Idealni uslovi za izgubit se. Ostanite s nama do kraja videa i uživajte u prelijepoj prirodi. Pogledajte ove uslove. Ovdje možete vidjeti grmove vrijeska koji je već procvao. I on čeka samo da sunce malo pokaže se i krene jako brzo da cvjeta. I tu je u prirodi nekako prva hrana za pčele koju može da nađe toku godine. Snijeg polako pada i ostavio je tragove na mahovini. Dolazimo blizu jednog lovačkog doma, jako lijepo uređenog. Tu imamo i česmu sa vodom, uvijek možemo dopuniti vodu ovdje kada pješačimo, a i kad vozimo bicikl. Ovaj put je poprilično je blatnjavo, ali nema veze. Jako je mokro jer je i kiša padala danima, a i Djedinska planina je uvijek puno vlage. Tako da nam je ovo uživanje opet. Ali svi nekako gledaju došli na to blato, ali recimo najlakše možemo vidjeti na blatu tragove životinja. Ako je nešto prošlo prije nas ili slično, jako brzo to možemo vidjeti na blatu. Kao i na snijegu, samo eto snijeg se istopi i ovo ostane duže. Inače, na ovom mjestu, pogotovo u ovo vrijeme, u jesen, bude vodopad preko ove mahovine. A iz kog razloga je sad nema, ne znam. A čujem vodu, možda je neko odveo negdje. Jer onda imamo neke cijevi, pa je moguće da su je sproveli negdje. Uglavnom preko ovog je išao vodopad, preko ove mahovine. Evo možete vidjeti tu kako voda izlazi iz stijene. I onda tu negdje nestaje, ali ovdje imamo cijev. Ali neko sproveo vodu, nemam pojma. Kada hodamo u magli, možemo reći da gubimo nekad osjećaj za vrijeme i za brzinu. Pošto nemamo fiksne tačke prema kojoj idemo u daljini, mozak, kažem, dobija neke pogrešne signale i onda se dešava da imamo osjećaj da duže hodamo ili da ne idemo u pravom pravcu. Ovdje možete vidjeti da su označene i planinarska i biciklistička staza. Možda je čudno, ali i biciklisti se odavde vozaju. Jako je atraktivna ova staza za vožnju biciklom, pogotovo spustiti sa druge strane. Ovo možda može djelovati sablasno. Ovo sivilo i magla, ali svakako poseban osjećaj. U gradu ovo možda izgleda kao prljavština, ali ovdje to je u stvari gorivo za šumu. Šuma se, možemo reći, ne kupa, nego se reciklira. I ovo lišće i blato stvara hranu za bilje, a bilje stvara hranu za životinje. I tako funkcioniše šuma. Penjemo se uzbrdo, a blato je klizavo. Pa stvarno znači mučno. Ali borimo se, kao i uvijek. Mali Dino naspram ogromnog drveta. Na ovom području tu imamo puno zove. Tu inače berem zovu za sok i za čaj. A sa druge strane ovamo imamo i hranilicu za životinje koji su vjerojatno postali lovci. Pa im donesu sijenu i slično u toku ovakvih hladnih dana. Već neko vrijeme se penjem uzbrdo bez prestanka i zadihali smo se pravo.
Stigli smo na vrh koji se zove Lađa. I visok je 733 metra. Evo to možete vidjeti na ovom drvetu iza. Evo Dino je upravo konstatovao da je puno lakše po ravnom hodati nego uzbrdo. Ne znam zašto, ali upravo. I možete vidjeti da je ovdje odmah malo više snijega. Iako smo malo nešto iznad 700 metara. Inače ovo područje ovdje je poznato po lovačkim aktivnostima. Tako da često ovdje možemo sresti lovce. A i mnogo životinja je tu. Dolazimo do lokacije gdje imamo jednu klupu i prelijep pogled prema unutrašnjosti planine Konjuh. Tamo vidimo zidine, cijeli greben i Zelenboj i Konjuh. Ali evo sad nam je magla uskratila to zadovoljstvo. Inače, kada sam upoznao Leltek, naš drugi dejt je bio baš na ovom ovdje mjestu. Nakon ću vam ubaciti slike da vidite kako sam je doveo na romantično mjesto da gleda zalazak sunca. A vi recite u komentarima da li je dobro mjesto za drugi dejt. Nastavljamo dalje prema jednom šumskom objektu. Nadam se da i dalje tu. I tu nam je plan da malo odmorimo i pripremamo jelo. Ako bi nastavili desno, putili bi se prema vrhovima Kočarin po poslije Božika, a isto tako možemo i do Vidikovca koji se nalazi iznad planinarskog doma Drenik. U magli ne vidim baš gdje je taj objekat, ja mislim da je ovdje, jeste, evo ga. Evo vidite, gdje nam je plan da odmaramo. Prvobitno je bio plan, znači i sad je da budemo tu, da skuhamo jelo i da malo odmarimo, da se probamo malo ugrijati. Ali klizavo je, repo ledule. Lela prva ide gore. Kaže da je klizavo. Stepenice drvene su jako klizave. Ako preživim penjanje, svaka mi čast. Evo, našli smo zaklon. Po hladnoći. Malo ćemo to doživamo. Iako nemamo staklo na vratima, ali nema veze. Prozori su tu. Ima polasa. Priprema hrane u toku. Improvizovana rasvjeta. Prava gurmanska priča u šumi. I šta kažete, kakva je hrana? Odlično. Napuštamo naše skrovište. Sad imamo jedan zadatak. Kako sići dole? Drvene klizave stepenice. Čujemo se kad siđem. Preživio sam, nekako sam sišao, sad je njihov red da pokušaju. Još jedini ostalo da se izbori.
nastavljamo dalje. Idemo ka automobilu. Sada kao da pada ledena kiša. A već pada i mrak. Nalazimo se na lokaciji koja se zove Djedov Kalem. I ovdje obično odmorimo jer je nekako između dva brda za ravnina. I onda kad idemo iz ovog pravca iz kojeg dolazimo ovamo, nakon brda tu nam je odmor, a isto tako iduće brdo počinje odavde. Došli smo do toga da moramo paliti sada svjetlo jer je mrak i magla. Lela sa kabanicom prkosi vremena i prostor. Ne znam koliko će se vidjeti ovo na ekranu, ali djeluje jako moćno. Prekrasne boje. To bi bilo to za danas. Nadam se da ste uživali koliko smo i mi uživali. Zapratite nas na društvenim mrežama, pretplatite se na naš YouTube kanal i vidimo se ubrzo.